নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে 11 বার শ্রবণ করুন বা জপ করুন শ্রী শ্রী হনুমানজির দ্বাদশ নামাবলী মন্ত্র। মাঝে মধ্যে জীবনটা এতটাই কষ্টে ভরে যায় যে তখন ভগবানের ছবির দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, হে ভগবান, এমন কি কোনো রাস্তা নেই যা অনুসরণ করলে মনের সব ইচ্ছা পূরণ হবে এবং ভগবান আমাদের কথা শুনবেন। বন্ধুরা, আজকে ভগবান বজরংবলী আপনাদের সমস্ত কথা শুনবেন এবং আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। বজরংবলীকে মহাদেবের অন্যতম অবতার হিসেবে মনে করা হয়। শ্রী রামচন্দ্রের পরম ভক্ত হনুমান হলেন অষ্ট চিরঞ্জীবীর একজন, অর্থাৎ হনুমান হলেন অমর, তার মৃত্যু নেই। হনুমানজিকে কলিযুগের দেবতা বলে মনে করা হয়, কারণ কলিযুগে একমাত্র তিনি হলেন দৃশ্যমান দেবতা। ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে রাম ভক্ত হনুমান হলেন মহাদেবের 11তম অবতার। ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামের সাহায্যের জন্য রুদ্রের অবতার হনুমানের জন্ম হয়েছিল। একমাত্র নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারবেন বলে বর দিয়েছিলেন হনুমানজিকে ইন্দ্র। অঞ্জনী পুত্র বজরংবলীর 12টি নাম স্মরণ করলে শুধু আয়ু বৃদ্ধি হয় না, সমস্ত পার্থিব সুখও পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি 12টি নাম 11 বার পাঠ করে তার আয়ু দীর্ঘ হয়। শ্রী হনুমানজি মহারাজ সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করেন যিনি ক্রমাগত এই 12টি নাম জপ করেন। হনুমানজি তাকে 10 দিক থেকে রক্ষা করেন। বন্ধুরা, শ্রবণ করুন শ্রী শ্রী হনুমানজির দ্বাদশ নামাবলী মন্ত্র। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुणसखाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमितविक्रमाय नमः। ओम उदधीक्रमणाय नमः। ओम सीताशोकविनाशनाय नमः। ओम लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुणसखाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमितविक्रमाय नमः। ओम उदधीक्रमणाय नमः। ओम सीताशोकविनाशनाय नमः। ओम लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुणसखाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमितविक्रमाय नमः।
ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः।
ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ अञ्जनीसुताय नमः। ॐ वायुपुत्राय नमः। ॐ महाबलाय नमः। ॐ रामेष्ठाय नमः। ॐ फाल्गुणसखाय नमः। ॐ पिङ्गाक्षाय नमः। ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॐ उदधीक्रमणाय नमः। ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ दशग्रीवस्य दर्पाय नमः।